الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو كوالي مطون كبكنا كنيني مصبالة في أتم بسوابا مفتة وإنكتا ونين نتبع إليه أمي بشني نما جماني مصبالة في أقوك يوم نصمتي يومي كلي كتمدام في البيدانا ورمضان وطينا نفقني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم يومي لو إسلا كشمي كلي ألو تعالى بشري كشميتا ألا كتمي أنا كسيكون ومن سورة قرآن سورة مي ألا يريا تغدا سورة الجن والجن وكوف السورة إن فسورة الناس وبي سورة الإنسان وفنبي بيات مدي وكوف سورة الإنسان أن سورة الناس ألا ينبي تغدا والجن وفنبي تغدا سورة يرى القرآن كنو سورة الجن kada kan fen girman fula de be dugukolo sanfɛ adamaden ani jinɛ tɔw kɔni ala y'olu kɔni dan ka dugukolo masiri ka tila k'u dan k'o kɛ adamaden yɛrɛ nafalaw ye walima k'o kɛ adamaden yɛrɛ ka ɲɛnajɛlaw ye mɛ kiiri bɛ fɛn minnu nɔfɛ kiyama o ye nin fɛn fila ye jinɛw walima adamadenw an filaw don ɔ sura de tɔgɔ da bɛ anw fila fana adamadenw tɔgɔla sura an tɛmɛn'o la tɔgɔla sura wɛrɛ fana bɛ ɲɛfɛ mun fana ni ti kelen a b'a yɛrɛ k'a fɔ ala taala sɔnna ka nin sura tɔgɔ ta k'a da jinɛw la suratul jinn a bɛɛ bɛ kuranɛ sura 72 n'o ye sura ka taritibu ye ka daminɛ suratul fatiha la ka jigin ka taa nasi n'an y'a kɔnte 1 2 3 o sura 72 o de bɛ bɛn ni sura ma suratul jinn a sura ye maka sura ye madina sura tɛ don kala do yaira matola hanno suro jigi cogo ni la alayaw ibe madina ton kasama fe doni law tabali sura ka ke makka sura do tigini makka sura fele do kuma mun ba ko makka sura do ina ba bele de mina meskuna aya mubarak an shayin noye suratul jinn ni suratul fele don kala fampa be femi ka jigi sobe yalla o de jinaw be yele min ke ka tara sanfala kada ka wasu temena jinaw bi yele o tamele ke ko kuma no me lui kuma mun ta o be jigi kono fo ka ambassade o yedu kono sanfa sin dala o kono ni firila o mamun sigile no ko ala so ko da ka suruba ka bara min ke kuma to ali ka fiti zona o bara ku ke pa mun be nuni jinaw bi bara na nyamo jinaw be melekew ka kuma keninta ka galon kenne de noro ko la kana di numa walma jinaw dani ka kuma la sen numa ngawdu yere de be kla ka galon kenne ko kuma ne zalika yo fadi sala bukhari bin nayi alaka chiden de la kay ni kalike mamun bi kuma ko do wole nun ka abu yi tuti do ko ala kirama alayhi salatu wassalam kam bu yi ka kuma mun ye tiyen ina fa bambere de hakile le tuko o be mun fo ko tiyen ala kira ko ma ko yi fa mo ala ko tiyen te ni tiyen ka janno melekew de bi yele sam ni melekew tara sam fo be mana jino de bi yele sam nu tara sam fe melekew be kuma mun fo parce que ko mun be la tige sam ko ala ba be fo melekew o kuma mun be fo melekew yi ko jino fene ko kuma mata no yo kuma mata no yo kuma kan kile min soro lo be no fo o ka tiyen dalaw ko ni bilila kala turu kala ko wati mo yi ko ko sam o kuma kile min no mena melekew la no ye tiyen ko tiyen dalaw be galon kene de fene ta ko faraw tiyen kile parce que nous y trompé nous tiens gris on a galon kene fo yi tiga wala
avec qui nous y kuma fait pour qu'à Beijing qu'à sur quel débat la mouille chine John Yamago Kalama Oyala Krabi sallallahu alaihi wasallam ore kamali simi adamadin do ma fen ko kunu no ere bi tasir do ma ti to boli no muriya sra to boli no sumaya to boli no zumaya to boli no fieli ko ibe do yoro mina ere ba fa ibi dansi ga ba fa yi kana kuma mo ko se kuma ne fe mi bi kono nere di ba fi sisa ibe ga ba ko ya ere sigile ibna ni amina kumi ayre be sin ka fi inna kunte fo ya ka su de ka gele no na tertini no tere wal may ka fu de gele ray no na cheyini no wal may na musoyini no papier ko de gele ri ma wodi boy ka du ko no ina na ere be sin ka fo te ko kramo way ni don jugol aba ko to may ma no to ma du ko no wal may sigale me na dorete ani jinna do de be nyogo fe e baru munu kesrala wal may kuma munu fo mo do yi ni jina poro kalama jina definitive no fali kadaka jina ke kamba sebere jina no fali do be srala kana chedu wal ma muso nan ni hakina de bala wal ma kuma de bata ko boy bi si yoro mi waswali avertira awere ko bomano kana ko mo la so mi su bagay wasro ya avertira ka ere bi si yoro mi na ado ere be furi bo da badala ka berse do dima kigi igi imana ikono fe ko fo belela kana so ne ka me walma be kulum sedima ko mun bi kono yere ko fo yi kono kuma ere ko fo dadi ko kuluna ka kulum la imma kuma walma kuma ne kuma kam matasan alere ba silento yimu fo dugu ni na be kla ko be fi ere be kaba ko ya do tsubuti ani jina do bi bala la no ani jina do bi bala no de fle kan be titsali kuma kan be la kuma wa ere mawdi ta ere ta do adono chumi adona sa no te ma shite ko dugu le قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فيكم من بسان كنا نبدو كنا كاشيتي كل غلين وفنا كرالي جينا تال دون ملكة تال دون عدم دين تال ني جينا كتوي كان في وكرو دي كما دو دي منا جينا كي تال ولا ما جينا نسو كان في على كتير صلى الله عليه وسلم على تيلي من كرا جينا وكمي للي من كسان في على كرا تيلي كرا صوبي كجينا وكاي للي ashise ga yeso ni jina pepe la tamono do de bitige ka jina bu hal shu fay bu tamono de timetola ere be lulu do timetola e tasma ba no fa bakatina do be mankai rabo al singa ta tsunilati krere de la kayni kalike ni au ni lulu yi ka to jahiliya la ku ne musu qala kram sallallahu alaihi wasallam kuni lulu kunti tiga bada ni fe la do la grezi mugobbato bina bani tiema wala mugobbato bina sayaki boreya wala bani ki boreya ko de fani hali sini village la ni ki boreya be ni lolo yeli te borobaw ni musoborobaw ku yu be suru jati be suru jamati o suru janye fen jumay lolo mi be sisa na tigera abina doka sayade ira wala ma be doka baloya mais généralement village olu b'a fɔ de ko dɔ ka saya don f'i mɔgɔ ka balo fɔ ka caya kira ye nin gosi ka bɔ sahabaw la ala kira ko nin tɛ mɔgɔ ka saya yira a tɛ mɔgɔ ka balo yira ni jinɛw yɛlɛla sanfɛ k'u bɛ taa ala ka kuma de lamɛn a fɔtɔ mɛlɛkɛ ye walima mɛlɛkɛ dɔ kɛtɔ ka kuma lasa mɛlɛkɛ ɲɔgɔn ma jinɛ dɔ bɛ yɛlɛ sanfɛ u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ fo ka t'u tulo da sanfɛla la u bɛ kuma nin dɔ de kapte n'u ye kuma kelen min sɔrɔ la u bɛ n'o de fɔ u yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ baara la dugukolo sanfɛ k'u k'o fɔ ye o tuma na ale cili kɛra sababu ye Alahu Taala ye sanfɛ yɛlɛ tigɛ jinɛw ni fɛn fɛn ko a bɛ yɛlɛ sisan lolo yɔrɔ dɔ de bɛ tigɛ ka jinɛw bɔ n'a ye o b'a yɛrɛ ni lolo tigɛlen a b'a ka jinɛ de bɔ n'o tɛ mɔgɔ ka saya tɛ mɔgɔ ka baloli tɛ a tɛ nin fila si la Alakira y'a kɔrɔ kɛ nin sallallahu alaihi wasallam jinɛw mɛnna u tɛ ka pilasi sɔrɔ sanfɛla la mun kɛra jina ɲɛmɔgɔ y'i kanto jina misɛnninw a ye wuli dugukolo kɔrɔ n'a tile bi a k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na fɛn dɔ de kɛra dugukolo sanfɛ mun kɛlen don k'an bali sanfɛ yɛrɛ a ye taa dugukolo kɔrɔ n'o y'a tile bɔ yɔrɔ ye masharika al-ard wa magharibaha a kɔrɔ n'a tile bi a ye taa bɛɛ lajɛ fɛn dɔ de bɛ yen mun ye sanfɛ yɛlɛ tigɛ a ma jinaw tora u bɛ yala yala la dugukolo sanfɛ ka taa lajɛ mun de kɛra sababu ye n'an tɛ ka se ka yɛlɛ sanfɛ o taara bɔ nin kalama ala ka ciden bɛ tamuru foro dɔ la walima tamuru tu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ
sokolo kazi tihama yorola tihama wo yesi dabe alaka chidembe sugu kono sugu min to ko sokolo kazi alaka rabaka seli sallallahu alaihi wasallam ni sahabawi jinaw de nanola kusi ka lajaw madire ka no gonay kiraba no me ala sahabaw ba ko alaka rabbi sallallahu ni kira yumu ko fana bo no gonay alaka chidembe sella baka qur'ana min kala jinaw no de me ulum yere yala la mu yesan fala tigana o tarabbe ni sili kira baka senni sahabawi o qur'ana la mel de kira sobi kan jina no be tudi be islami subiri min kira no kar islami usigini min kira ko munu nu ci sisa wakata la jamu be o kefola ka kuma la kaliwi o ye kuma min fo wala yo de ke qur'ana ay sabuti ala kira sallallahu alaihi wasallam amino de mesisa kadaka jina usigini kan yemo ko mun be ya bu to mun be aw mata yala wala aw de ko be aw ko mi am yala la ni numme o de blen Allah ta'ala ne jigi ala ka ci de ka sallallahu alaihi wasallam an bala sigile do an kuma ka Allah me an ko ni manera aw be chuti jina wo kuma foli ni ke o jina nyogo ni Allah ta'ala yo o de jigi ala ka sallallahu alaihi wasallam ko ke wahayi amina do di kono sisa surat to dara la ni ke kama ko suratul jin amay ala fa famu ala ka no ba mele na bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم أمي كلام دمني الله تعالى تقول الرحمن ألم يكرجين لمن لبولين تجي الرحيم نيكو على كركيا من لما كرنكرنين تجي أو رأي جمع فمن يقول الله من ذاك يتنغى سيكي جمع بك فكتنكلا قرانيلا أنتنا سوراني تقول إسرائيل سورة من بيه بسم الله تسنفلا الأمتي suran kilin be de be no sanfala langulo yara ka ko bismillah sibeni no e suratu barai ko tugo wala la suratu tawba me no ko ni bora la fanga sinna si ma insha Allah sura o sura na mina dua ko na be be da mina ta bismillahir rahmanir rahim ambe kala da mina ni Allah ta'ala toyi arrahman alam ni kara jin ne man la bolin ti na be be no suro jina meleke adamadi kafiri islamé demseni makoroba ni ma fen jala bebe do soro jie nema arrahim ali alam ni kera kiyama nema kren kreniti na qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba qul Allah Ta'ala qala karama ya sallallahu alaihi wasallam qul Muhammad wa fo ala ka jidin ka mu fo uhiya ilayya ko wa chiran nim e ko fo mo ya suran buru de be qur'an ko non dam na le do qul suran buru a suran ko lay ni suratul jin qul afala aflana suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun asbana suratul ikhlas قل هو الله أحد أننا سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق دورنا من اللغة سورة الناس قل أعوذ برب الناس نسورة دور من دم لندو نقولي نسورة دور فنبجينا كلي نجينا بنبي سورة دور نيا كلا يكما سوتوك والما يكوس وسوباتوك جينا بنبي مامينا أكتشالو شالتا أباكي كبوي anko jina bana bato ani jina furakellaw be resi nu fula kalimaniya e min baka kalan ke kala ko be jogoti kalan baka ke mun fana kunna kala ko be jogoti naw do la kilen kala ko ti ala ko bayi kalan te na banya o korote ko qur'anati ma furakel ambo wati de la sisi ma do bisika do markazi kono ka sankili dafale o sankili kono abe furakeli de la tenyasho sankili mais fem min bu maga kala ka qur'an suratu jini be kala kula sura bin nas sura falaq wallahu ni mebe suratu safat nu rebe tasma wuli jinan suratul baqara aya kat dogon bakara kono ko o ayati ye jina furakelaw ne amana rasulullah
فكتب لا يتكرسي لهم كبون كتم القرآن آية ربنا القرآن أتدس جنالا القرآن تدس كجنا فراك أتدس ك أيوة بنباتو فراك هم من جنات من القرآن كتو يبي كان بنباتو بفراكار نو بنا بنباتو تقو يرسو أكتشالو تعالى فدفو بدولنا أمو فمركزي تقوي هل منو تي مركزي تجي نو بفراك لا مو فوي لمن يكان كغريا كسبوا دولنا ala ko kan ka bonya ka se niveau do la wala sai ka qur'ane kalanta ko ka kesobe ka furakeli fo ka furakeli o misala ya be ka fo ahmad bin hanbal alebe na masake mi ka watiram o masake dawla abbasiya masake do alebe na mu ka watima ahmad bin hanbal o de muso furake ka jina bana to ana fa ahmad bin hanbal irak akon demso sera furuma flam be furula dogonum be furula alsan demso bana bazo be wole amase ka jina bana bala kelema ko min jina o yamma ga nyonya ni masu nani may kan ya may kan demso fraka ka ere soro ka bo jina shiteno amma bunan bali kan to chidin akota ko masake ne rati déplacer nga jina mi bi demso la bayra ni Amar bin Hanbali kabe sirki tani samaram do be ayiri lamade ibay juude bala na ayiri lamade ni tara jamana mun kay bay tinisi anyere ya yanya da tinisi re misiri do kono asamara bi ko sirki tano la du mala be yiri samfela yo bo ke juui ibay o de do isena be sirki tana o samara ko na bi be amad bolo ayo de di kalandem akotani jina min be masaket de muso la ika fo jina akan masaket de muso bla wal mai ka gushini samrani aseni jina be farqolo la ni farqolo ti gushi ale ta santi jina be basanti na bala wati ni kuma na ina ma fam samran mu flay ko ke ka gushi amma bon hanbali samrani bi aka kalande ma tara masake ya bismillah de muso la bo aya irala kalande kuma na akon karamo amar de inchi ngana igen ka bon masake de muso ni ma so nyete samarani na konki kushini hal ni ni metwa jina kumana masake de muso la akota fo ikram ko ahmadi ko masake de muso te hal na le ko ngana sigira kamira ki toyi parce que alisrama ala nyam fere srana ale alisrama ala nye on fere srana nye masake de muso ka do al na mar ko kangana sigira ganti sigira mita jina utara ye dimso la dimso kenara fa furula ka dimso lo dama amma kunan bal fatura yoron jina mun ko ku tara o jina kilon clara ka sigin tuguni kana do masake dimso re kama ngabe kangarda markazi tugu ya jina pura gelaw jina ko kuma chama mbela kale chiyete suron ko nalla jino ele dina ko chiyeti bolu la ko ko tigi chama muna eni jina suguni mina da itado munu yere ko sisa kulu ti segin kana wulu de kelin clara ka segi tuguni kana do dem so wa so amam fato siblara kana fo kala li ikram go ka wogati la jina mu ko dem so ni no jina kelin clara kana ko mi karam go te yedi ya chiye ta bayina ikana jina ni fro kala nenge na samara da masere kala nenge re dina na person kana dem so ka jina ka akuma na fa ko yala yede kuma la yuru dia ka fo dem so ni te hal ni karamo ke ko aka nasi gira di kawte siyabita ede kuma fo jina ge kuma na ko ne de kunya mene ya fo wati ni mo gomi kuma nyina mayala nyangu do na dem so la akala ni srenya kuma ke so be ka on halaki o de kama ni dem so to ne ko mo srana la ni on fa srana ni me bialeti mashika la ni srenya man boyina fa leti aleta o de on jafariya kana do dem so jina ge wodi ya jafar ya ala ko hanbal ko nisrana la nye même machita ko fe mu kala nisrana be ko mata on ta fo kam boy bodde musola mais on na me nona ala ko mi mba kula fene bodi kesi sa naw bi se ka on ge nam se ka ni wala kama qur'an kala da mate en ni be qur'an kala ka ala ko be tuus ibaka qur'an kala mu fene kunna ka dame be tugodi kan yeshi qur'an ni nu ma no soro dro frakel kala be sege to ko be tin abe foko wal ma qur'anere kumaru la dokal la goshi be se qur'anere ka soro boita fuy
hala yera tabi do ka wati la Umar bin Khattab ni ma ka bana jugoro jugo fa na dore suratul fatiha bo de kala bana bato da alas na Umar sale mo go bi kala sugu beke bana bato kuna tifenya yekara mo go do nyini ka Umar kun ne bana bato fara gali fatiha en anti da fatiha re ma mi sura wala kala ka dak no bele jeli mata aywa bana bato ti kene ramo kay kan ma ko qur'ane ko ne qur'ane me fayna Umar beni Qur'an ko ne Qur'an ti ele may ni giyan wuliti mais Umar no gom be mi aw je ni me bayra da madin kala ni sirenya ni kalimaniya ani kala dane wodi batu yi sika jina bana batu furake wodi batu jina were fene bi sirinyi wodi batu jina were fene bi kuma min fo ado lo sika galunti gi parce que bado yi masul ne jina ko kuma doni ka fanbai an ka hakili to ala ko ala kira ma ya sallallahu alaihi wasallam qul afo uhiya chili kera ilayya kananim qul uhiya ilayya wa yusirama annahu ko kaddo istama'a nafarun min al-jinn ko jina jamakulu do yella melike jina jamakulu do yella melike faqalu o jina jamakulu yikanto inna amjina sami'na qur'anan aw ye kalan fen do yi walma ye kalan fen do lame ajaba mu ye kalan fen kaba ko yi mai parce que ma dile ka qur'an jina usigini katuka jina dugula walma ka jina sigiro se don gala do yayira jina dugu te ina fambi so jo tugumi ayira be do so kono koti jina dugu ye to ni to ibe to ni ko kono nan namba fama ko baba to o tunu be wuli ko kono na be bu bagaw chama baya tanyana mo be foka do akono ulu chama yina ko soyi abe dinya karkarle mun ni ko kono ulu chama yina sigi yoro yiri wo kono ani ji kono ni ji sanfela ani kulu sanfela ni kulu wo kono ulu chama de yina sigi yoro hal ni jina be mo min ko kono la chama be kani yoro ni chama o de yina sigi yoro hala nga nyege kono nanu achama bi e ma yego sante nambe do nyege kono na lambe do oke nambe ko fana na ala tano ase jina katta duru sara chama bi mumbe da adama dinka ni yoro ma yoro be no ko ma yoro keren yala nyege kono na achama be ke reka may bun baz ndel la ka kuma do lamme kala sigira jina frake la do kere fe dollo o baka jina frake ke furakella yere ye jina yere nyinga kun munay duna karsa dena e mutila ako karsa den ye ne den fagal abada madden ni na de ko ya le den ni fagal ale de jina yi kaya fa ko be den fagal chugodi aw de bawni on tawi o be de yi chugodi ko fa ko dono la kay jikala mabbo o jikala mabbo to la ko sera le de ma kale de ma bwala ko de kama le fene baka ta ju sera da mali wala kama dono gelaw ci jikala ma bon fete era la ngam ma ko ba ka garga kikana to ka jikala ma bon duma mulu be koromi ndala ani sharia be koromi ndala kelenze sharia ta panchama yina ko ni hal ki jo nyegen dala ka to ka abubu ma ka ta dono gelaw be mo la salami ndala parce que do la be se ka se uluma ita kalam imma dabo kama fene ulu be se ka tajru sara la sey o tajru sara sey ma na se balaya fona la dunay mu ni noti wala kama do mu be am to ka joala be mo ko kisi fen jama so ma da do la da fel do ni be do su ko no do ni be bo su ko no do ni be do nyegen ko no do ni be bo o do ni be le dile ni kay adama de re kay na ma ya Allah taala ni ne fala kire sallallahu alaihi wasallam afo ko jama ko walu cirima ko jama ko do ka bo jinan ulu bele jeli lameli ke qur'anela ko qur'ane mi ka ko qur'ane ala ka ci den kan nasi sallallahu alaihi wasallam sura rabbi no suratul kafi anyo mesi sanga sire Allah taala yo no na were kana fani wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn ko wati min ali Allah taala yi lamulmuni ke kallayil malike iz sarafna kam mo goddo nyishi e ala ka cide ma jamakulu la min al-jinni ka bo jino yastami'una al-qur'an o jamakulu munun na naw bina munke kugunu sigi ko ka qur'ana la ni ala jani suratul jinni ta abela jere o jina jamakulu na na ku sigi ala ka cide kare sallallahu alaihi wasallam
kubina lamele falamma hadaruhu kuma namina nu sera lamele ke yoroni na ala ka cide maka qur'ane kala yoroni ala ka cide mbuye mesabato nyetu ala yo bunya bi ala kira fana sallallahu alaihi wasallam kiran nyabu la mesabato nyetu kuma namina nu nanu sigi lamele ke yorola qalu bu yukanzu an sifu ayawma jina wala ko fo nyoy ayawma o bayira jina mo ko be qur'ane kalanka ni qur'ane lamele to kuma ko bala parce que Allah Ta'ala est envoyé pour aller jigina munka oye adamade jina se adamade te ka klaka mo de fene bla luka Allah si jina mabla o koro jina be obligé de kana Qur'an la mais on no fa misri ko jina ko hali hiji ke ro la kaba be mun wati jina dama hiji wati ti udama umrati ambe umrake wati mi ani jina de ba ke yo ambe hiji ke wati ani jinaw de ba ke yo ambe duara pa kere ka wati ni ani jinaw de ba ambe shimuzal pa wati ni ani jinaw do amina mina wati ni shetene bo abela jere o jina jere alamado ba ke wati ni jinaw fana ba ke wati jere ambe seri misiri kono kuma o korote ka foko jinaw ka bato ka ro tubulu o be kurane akono na ibina ni bele jere famu chrétien d'islam wala tu adamadew na tu mi chrétien de jino fana nati yawdew ba na tu mi yawdew ba fana nati tasma patula be adamadew na tu mi tasma patula be jino fana na tu kele adabe mais olu de nyebe awna aw nyeti olu nyebana o bani mais aw ko nitu bayra ka falo tala yi bonyadi ay wa kuma dola awma ani kuma dola lu yere fana ala ni fem ko kuma dola kira di buyi mais saba mun be urutai ndela ka ibn bazi ka kalandenge ka kuma do la me ani ibn bazi ka nyana maya jina do ka kibraya parce que jamia islamia ni pleno université islamique madine ibn bazi e adrecteur kalando me shi so ni kono namba fa ma ko dortoir no isakami jajina do kele no kire yele maki gada madi ani kala ndo be shi nyoom no lu yere sa do ko dina ada madina ma de buce ase dina be yele ma me on tere dina be yele ma me on tere dina be yele ma mele ko be yele ma me on de tere alu be nyoom ka o be classique no be de sonta nyoom ka o be shi nyoom ka so ko nala me o ta do ko dina ko ta obina do domi ka poko mi temo moyi do de bora ka daye ka po ka saka mo do la kenan ale bora ro mi ale dona ka klaka si da daye le sno ko banya ti nyonge di ka zo ma ki daye le to usmana sigi ka wuli ka sadar salaya min amaso ko no ay daye le to ale ti songa ale ti maso ga dadar jina dem yele male dalen be fo fona fo so duwere ale de ya bolo kala sama ka bolo kala bo nyona kala teme fo mo gonye koro ka tada sama ko ka tada sama ko mun dalen do lu nyebe bolo kala teme to lo nye koro abaka damine abaka sama ba o ko fa yi bolo kala magira ya la bida ka klan ora no kera bugu be je ka o to o sire le ko so majide sino ko kede mo simasno sino ngoti gara ka bo benye parce que ni joni u ba don ka soro amani baraka dugu jera o tara ki bora de fo directeur u go ko tara ki bora fo ibn bazi ka fay ko ni kera u ka shambru ko no so joni ake ko karsa ay rakana bi ibn bazi be wule kan hal mu yere ni ka ya ko wule Allah ko iti ñoo ko ni baraka rasul ko yala ciedo ako ciedo kala ya yani bun basi ka ni kam munay yake ay ni ngal wara de dam ako mbi mani alay ye adama de ni wawal may jina ay kanto karamo ke mo woro la kala jina de ale te mo wala ki jina de ko me mu yise ya kila ki do mo ko ambe kala mi sura ni ñonte nambanga sigida la sen ñona kala so anna na be kafran ka wala sam fana ka kalan so ni doni so mfana kam e dina ñoo mu be mu fi le nebna fu waju ko bebla ka alasra ko nya da bode kam
ibn bazi ya fai ye kisala kalani tukun kanti bali doni ni me kabni ni kera mun nyana ko te hakilla sigi sura ta tukun en mo wasi se gaje sokele mo tukun en mo wasi se gaje pangelen kan tukun klasiko man si bali doni ye kumi fo ko nyuma me ni mo ko kana do nyogona parce que nu ye don ka bo hakilti sigi nye ubina sira nu dun sira na ko na tina doni so e ka doni ni kana ke sobi ka do fene je doni ni grawro na do ka sunu ta yoro bla sunu wala kama nya fi ngo jino be je na ni fembe amero hali misri ko ma ta sura do sigire mesro yere kare ni kana sigire do la do sigire mesro yere kare me ta parce que abayere ile mali ka kada mati abdullah ira abayere ile maka kale do magaye ni yaji iti ka tan so ere tire kan yasham ere ko ngulu duro do de nafsa kan nana be darsula me na klara be taga churu mena afana betas afana be ka doni be sura kata ulu tim mo toro jinawi ti toro la sada madde mo ti foy la si unna na be ka islamiyya do afana ka taga ni fu ka mo alayhi sallallahu alaihi wasallam قل أوحي إلي شريك رنم أنه استمع نفر قد مقول إلى ملك من الجن كبجنون فقالوا وجن الجمو يكنزو إنا سمعنا أو جن الجمو يملك قرآنا كلامفنا عجبا مني كبكو كلامفنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا baga kuma qur'ani kan yorona yahdi qur'ani be kannalike wamma bi lasralike ila rushdi kata kannali qur'ani be srayirake ila rushdi kata kandasram fa amanna bihi o kele on koni daran ma yoroni kele jino sono utarani fu ka jina nyogon fa amanna bihi an kele ka qur'ani me nabi mo blasra kata kannam فآمنا به أو لمن رمى كدال ولا نشرك بربنا أحدا نميل وفعون تفور الشيء بزوك فرنسي ألاك وقرون يجينا نسنا كتوهيد كألا بطو إريرتا كأكي ألا جوني مني كأكي ألا كلمة جوني ولا نشرك بربنا أحدا أو تي فرنسي يليك يتشغني كلمة كفرنسي ألاوتا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جنو دي بكمال حديثا مي الله تعالى ديالا سيالا كرام صلى الله عليه وسلم وأنه جنو كوكب دون وبكا كمو جنو يقول في حديثا تعالى جد ربنا أنتي على كبونيا قرطارا أنتي على كبونيا كقرطارا ibn abbas ko ni yoro laye ko ni jino ko mbado ko mo kebe ana ni kelma na rabukana ko tafu asara rabukana be fomo ko mo kema de ko jadd imam su jadda da ko ni jino ko mbado ko mo ke bana parce que lu fa no shitene o ye on mo ke jubiya no yan fa adama ko ni jino ko mbodo ko kunte ni kelma o be mole di place ko kunte ibn abbas ko وأنه جنوك كردون تعالى جد ربنا أنت ألك بنيا كقرطة تفسير تقولي كرولون بلا بفجد لا يرون كرولون أبرك لا قدرة ربنا أنت ألك سي تعالى قدرة ربنا أنت ألك سي كو قرطة جد قرط سي كبوي أبرك سي كرينا ربنا أنت ألك فنانزيريا والما كبانيا كو قرطة أقول سبحانه جلال ربنا أنت على كبنيا كو كرتا جلال ويبنيا الله تعالى كو بنيا كو كرتا أننا عظمة ربنا أنت على كبنيا ساربكنا جلال عظمة difference tinibuni nyonche nanga bamananga namba beke bنيا بنيا منو بنيا qualité qualité كتمانا كو كرتا أمر ربنا أنت على كبنيا كو دي كرتا جبر سكك الأمر ala ka kunya ko de korota dhikru rabbina anti ala ko foli dhikr a ko foli ko fene de korota awlum lana mulku rabbina anti ala ka masaya ko de korota woni ni kelen kelen fen fen me tafsir kala donda atima fele
ede dara kelina doro yoke ma le fane munta o fane ya sadi o bayra ka ko bashi teni kelen shi wa annahu ta'ala jaddu rabbina an ka don ka fanti ala ka bonya korotara madakhasa sahibatan alamma ala kasan ka bom musumine ma sahiba jenyo de don gala chamanya ka musumiya ala kasan ka bo jonyo minema no ye furu musui o ta ala bolo wala da difference ala muso ta ala bolo din ta ala bolo ala kasan ka bo ni mel qur'anen me ko kili jina usna kalimaniya ka dengeneya hukumbe fen ka bedla ka tubi ron kili ka singani kati كلمة هنا فجينا إسلامك اللي من يكبو كتما دم الإسلام سورة الرحمن تفسير لانيا فبأي آلاء ربكما تكذبان نالك رأيني حكم صلى الله عليه وسلم جنو بي ألك رجالي كان تجيب لا ألك النيمة شتي أم بمونغ نتيجة ألك رأيني طولا كسنغا فادما دوما أو بك اللامن كتومي جنو بك اللامن من جنو كجابي كاين كتموتك o kala kira majino baka jabi meli ku jino tukum na ko ne ku baka ne jabi ni ne ni fa kuma kuma jino baka ko ala e re kan ne mashite on be mun galo tiye wala kal ham tanoni mewta ka kuma o kare ron ya ga madum fa ne yo fam ka bo ko jino baka ni fo o lu fa ne do na fo le o bayra kuma ro la ni jina sonna ka sira ni manta ka kesla min numani akali man ya ka bo ne pas gali ko rakafriya mina ba ولكم وينكم فوعنه تعالى جد ربنا أنت على كسي والما كبو يبكبو قرطا ما تخذ صاحبة ألما مسلمين والما جنوبة على قلو ولا دا دفنة على وأنه كان يقول سفيهنا على الله شرطا جنوب بكمال hukumbe bara mi ke o ka jinaya kono galo mi kundo kafriya mi kundo bambatiya bara mi kundo o boko di nyefo jina nyogon toyi o wati kili adama don fana de do taw no be ka turi parce que am fana baka ko do ke ka nyeshi jina ma ja kafriya bara kuma ni rela ni no be kuma sabana yini wa annahu kana yaqulu safihuna aw kam ko nalu an ka jinan nalu mo ko do mbali كلكم متوكا فو على الله شتتا كلكم متوكا قالوا نتي كدالا شتتا كذبا او جورا قالوا ان يكون جينكدي حقوق مودي تي كودا حلالا يعني اسلاميه كان جينا ورمنو كوبي نامبو رولا مي جورو كنت تي فان كوبي كما فين فان يجا قالوا دي دو ala beni tiko la jawti ci o otmana jinaw yo me ko don wati jume o kelen ko fe kala kira ka qur'an kala gamme sallallahu alaihi wasallam otmana yisiri ya wareke wa annahu kana yaqulu safihuna aw kam ko hakki fitini tigu mo ko nalu wal ma adam madde e jinan nalu mamnu kumbe kulu de kumbe foli ke ala allah shatata galun be galun tiye kadalala be kun fe kuma chama ko kadalala ko ka so chiyeta وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وكما ورثن جمعي أما فما بوكا يري مرجورة من كوكا ملاحظة وأنا ظننا أنكم كلمة كاجي walma ni kuma ni bemmelen kofe an ye decision ni tatsuni wala sai ka kuma ni reva an kelen ka qur'anen meni ye an waju ka am la sira ka jugum ni lammeli be kofe wa anna zonanna an ko ni ya jigi an daral an la taqula al insu adam madinti na fen fo juguni wal jinnu jina fanati na fen fo juguni ala allah kadiba kaluna juguni ni qur'anen mele ko fe on dali ni kara ala la tawlidu ka bunyangoro jina doka dabwa kama ka galunda ala la adama din doka dabwa kama ka galunda ala la ni qur'anen mele ko fe ko tekati ne jina islamo de kam mai absega ke jina islamo ko ni ti galunda ala la na adama de islamo baka ke do kon baka ke do baka chama badi mo lu kon bo ni islam ya raka badro ni bebe ke haram ni islam era ka galon ci gawtinya islam era ka namara gawtinya islam era ka jina ke ni be bana kuma ni modi ga ni qur'an ne kalan kam meden ko fe adam madin tina dabwa ka ma tubun
jinati na daba kama tuguni ka galon tige ka da la ko bana pe me jinaw ka kuma وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه هل سجنوا كربورلا ويكم تتمنى ودون إسلاميات كلا كابدا ويرك كافريا بارو كروكون ويفهمون تمسون وبقول لس جنا كافر بين نفسر الله ولوبي تسوبي أرمدي أيوة أكافر ناس لنا وبين نفسر الله بس القرآن يدلو جنا ودفلكان وأنه كان رجال من الإنس كم غدو كنكرا أرمديونا يعوذون برجال من الجن ولكم بتنغنين ديكي جنا دو فنان فزادوهم وجنا نوني أرمديون جيدي رهقا فيدينا ولفل jinaw subile de bagal ko adamadenw caman ye dɛmɛ ɲini olu jinaw fɛ a bɛ adamadenw ɲɛna k'olu b'u bila sira de fo ka sɔrɔ olu b'u lafili hali sini ni kɔrɔ dɔw ye u tɛ da la mɛ jina yɛrɛ de filɛ k'a fɔ sisan jagatugu jina nɔfɛ foyi t'a kɔfɛ ni fili ti ko karisa ye jinɛtigi ye a ye taga a fɛ yen yɔrɔ n'o mɛnna anw fɛ yan kaba banna hali ni tɛ silamɛ ye silamɛw bɛ taa arajo yi la ko jinɛtigi aw ɲɛta la kuma bɛɛ la i bɛ du dɔ ye yan ko jinɛtigi musokɔrɔba dɔ bɛ yen walima jinɛtigi sunguru dɔ bɛ yen mɔgɔw dalen b'o kuma la bi ka tɛmɛ kuranɛ mɔgɔw dalen b'a la a bɛ t'o jinɛtigi yɔrɔ la baw b'i fa sagaw b'i fa sɛw b'i fa o fagali yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ na dɔn de b'i kɛ tigɛrɛw b'i fɔ misiw b'i k'a la i b'o yɔrɔ min na dɔ b'i sɛrɛkɛ k'a ɲɛjɛ bɔ ko ka jinɛ na o jinɛ min n'o nana o fɛnɛ bɛ kuma fɔ dɔrɔn karisa mun filɛ nin ye i ka nin bana tɛ guwansan ye i banicinin de b'i nɔfɛ o ye dabali dɔ don a b'i ka fiɲɛ kɔrɔ a bɛ nin cogo la o kuma minnu bɛ fɔ o jinɛtigi yɔrɔ la barika b'o kuma la bi ka tɛmɛ wajurukɛla ka kuma an fɛ muso ka dɔgɔ an ka duw kɔnɔ muso min tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ nin jinɛ kulonkɛyɔrɔ la fɔlɔ de ye kun b'a mɛn k'a bɛ burusi kɔnɔna la mɛ hali sisan sangaba de b'a la dugubaw kɔnɔ sisan parce que an dalen b'a la an bɛ silamɛya la mɛ ala ko ka dɔgɔ an bolo anw bɛ silamɛya la mɛ ala ka suma an ɲɛkɔrɔ jinɛw ka nin kuma ninnu an dalen b'o de la an bolo fila cogolen b'a la e bɛ kɛ silamɛ ye cogo di k'i to bafaga la i bɛ dɔw ye ko non ko silamɛ yɛrɛ de y'a kantigɛ mun y'a kantigɛ o ko tɛ koyi a kantigɛra kun jumɛn kama mun y'a kantigɛ o dama tɛ nka mun n'a kantigɛ a y'a kantigɛ mun kama n ko de b'aw ka basogo kɛ jufa ye sɛ minnu fa mun y'a faga o tɛ dɛ a fagara kun jumɛn kama o de bɛ sɛsugu nin dun ni k'i mɛn harami ye o de b'a ka ye b'a yira k'a fɔ jinɛtigi yɔrɔ dumuni dunni ye haramu de ye ci jama la n'an ka du yɛrɛ kɔnɔ dutigi dɔw sigilen don a muso yɛrɛ bɛ baara min alamisaw ni tɛnɛndonw fɛ i b'a ka du fali musomisɛnninw caman bɛ na u nan'u ka jinɛtigi tulonkɛ la u bɛ dununw fɔ dɔw yɛrɛ ta ye sufɛla fo ka taa se su arabakonjo ma u bɛ dunu fɔ a la o b'a fɔ ko jinɛ ka jigi maa min bɛ fɛ a ka jinɛ ka furakɛ mun b'e bila jinɛ lajigi wɛrɛ la o kuranɛ bɛ kalan de ka jinɛ gɛn k'a layɛ nka e bɛ ka dunun de fɔ ka jinɛ lajigi hali muso dɔ bɛ yen ni ko i b'u ka kunnafɛn furakɛ o b'a fɔ ko ayi dɛ ko kunnafɛn bɛɛ tɛ gɛlɛ ko mun b'ale nɔfɛ ko y'ala hɛrɛma ye i m'a ye parce que o de fɔra ye ale ka kunnafɛn ye kunnafɛn hɛrɛma ye parce que n'ale ka kunnafɛn wulila a bɛ kuma minnu fɔ so kɔnɔ hali a cɛ yɛrɛ dalen b'a la i ka nin sugu gɛlɛya min bɛ yen dɛ i bɛ nin de kɛ saraka ye kaminjɛ sɛbilen ye olu de kumaw bɛ fɔ cɛ yɛrɛ bɛ daw la a bɛ t'o fa k'ale muso ka jinɛ de y'a bila ale alors que nin baara fɛn fɛn bɛ kɛ nin bɛɛ ye sirikuya de jinɛ wɛrɛ filɛ k'a fɔ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا adamadenw kun bɛ tanga ɲini olu jinɛw fɛ olu jinɛw n'u bilasira k'olu jinɛw ye nin adamaden tanga ɲinina ninnu tɔ jidi fili de la fili hɛrɛ si ma wolo a kɔnɔ ni fili tɛ baara y'aw janto dɛ anw ka silamɛya ni nin ko sugu ninnu ɲagaminen don ɲɔgɔn na ni maa min bɛ tagama k'a ye taga jinɛtigi fɛ yen n'i bɛna furu kɛ i tɛ jinɛtigi fɛ yen n'i bɛna baara kɛ i tɛ jinɛtigi fɛ yen o jinɛtigi muso yɛrɛ bɛ k'a damana mɔgɔ de y'an ka société kɔnɔ bɛɛ bɛ siran a kan hali ni mɔgɔ balawu mɔgɔ fila tɛ i ta tɛ se o jinɛtigi nin den ma walima a ka sokɔnɔmɔgɔ ma i bɛ yɛrɛ minɛ o b'a yɛrɛ an ye sira mun kɛ jinɛw ye an m'o ɲɔgɔnna kɛ ala yɛrɛ ye jinɛw filɛ k'o de kuma fɔ hali sini i b'o ye an ka cɛkɔrɔbaw la n'a bɛ voyage sira n'a fɔra ko ayiwa an kɔni bɛ si yan ka ban
ni mɔgɔ ye k'u labɛn ale b'a ka woro bɔ a poche kɔnɔ ka dɔ bila la karaw k'u ɲini yɔrɔnin kelen b'a ye k'o daji susu yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a bɛɛ ka hakɛ to a bɛɛ ye jinɛw ɲɛsiranɲɛ n'o tɛ e tɛ yan sigi b'a ye i b'o fɛn jugu n'o fɛn ɲuman bɔ ɲɔgɔn na cogo di yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a bɛɛ ka hakɛ to a tigi bɛ ka siran jinɛw ɲɛ n'o tɛ n'i jigira yɔrɔ la n'i bɛna si dugawu min bɛ kɛ yen ala kɛra m'o f'an ye sallallahu alaihi wa sallam a'udhu bi kalimati llahi at-tammat min sharri ma khalaq dakun ɲɛ kelen bɛ kira ko i bɛna si yɔrɔ yɔrɔ nin fɔ i k'i da kɛ suna tɔɔrɔ si t'i sɔrɔ nka a bɛɛ ye jinɛw ɲɛsiranɲɛ an bɛ nin kɛ ko i da yɛ ko kungo kɔnɔna ka jinɛko ka bɔ a jinɛko ka ca jinɛko ye tiɲɛ ye sura yɛrɛ don a la mɛ i bɛ siranw ɲɛ cogo min k'i kana o de kɛ n'o tɛ i bɛ dɔ bɔ i ka alako la i bɛ dɔ bɔ i ka tawhiro la jinɛw yɛrɛ ka kuma filɛ adamadenw caman de ye tanga ɲini olu jinɛw fɛ k'olu jinɛw ye o adamadenw nafili k'u jiri fili la وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم adamaden ninnu dɛ zɔnnu k'u fana kun y'a jigiya kema zonantum i n'a fɔ aw jinɛw ka jigiya bɛ cogo di an lan yab'atha Allahu ahada ni an sara k'Ala ti maa kelen na kunu o bisigiya bɛ adamadenw bolo cogo min o tun b'aw jinɛ fana bolo ten k'aw to aw ka kafiriya n'an sara bana saya ye tiɲɛ ye sa ka kunu kɔni o ko ti tiɲɛ ye ko hakilina de tun b'aw kunna dɛ jinɛw silamɛyalen o y'a bɛɛ fɔ an ye jinɛw silamɛyalen u y'a bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ kan jinɛw ye nin kuma fana adamaden minnu bɛ yen n'an y'u lafili k'olu ka miiriya ani aw jinɛ minnu filɛ aw fana ka miiriya kun ye fɛn jumɛn ye an lan yab'atha Allahu ahada ala tɛ maa si den kelen na kunu ni an sa n'i dun tora o kan i ye kafiri de ti silamɛ ye jinɛw ye nin fana fɔ an ye وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فم يري جنو بلا كقرآن لما وين آية نيالي جنو يدوكلو فم يالا يالا فكنا سيالا كتشيدين بسيلا نسابو يه وكو جردوني كالما فم يبلا ولا آية وأن أنجنو لمسنا السماء أن يستنفم بلمغا كابي منو كابي يلا يلا سنفم فوجدناها أنتر السنقلو يرو سرو ملئت حرسا gardien وراسو يغردو دي كم ملك غردو دي جولين دو سنفم شديدا وكغرديا كغلير أكلمة كم من ملكوني غردي كم من غريمان دي كن جولين دو سنفم بلا كأوما وشوبا أنو كتمنو tasuma aw bɛ taamuɲɔ min tigɛlen ye o kan b'o de ma sufɛla fɛ i bɛ lulu min tigɛlen ye n'a tasumalama bɛ tigɛ jinɛw kan b'o de ma anw tor'o de sɔrɔ mɛlɛkɛw bolo sanfɛ o de ye anw bali sanfɛ yɛrɛ la parce que mɛlɛkɛw tun bɛ ka anw de kɔnɔ n'o ye ne bɛ siran jinɛ ɲɛ jinɛ fana bɛ siran mɛlɛkɛ ɲɛ e siranna jinɛ ɲɛ cogo min n'i siranna Alahu Taala ɲɛ tɛ yen jinɛ ka tɔɔrɔ bɛ fɛgɛ i ma ne ma fɔ hali ni ye silamɛ ye ko jinɛ tɛ se i ma tuma dɔ la jinɛ yɛrɛ bɛ ɲɛsin o tigi de ma masu ninnu ka adamadenw bila ka wasiwasi kɛ ne t'a la wasiwasi bana bɛ bɛɛ la sisan i ka selitiw tɛ ɲɛ i bolo jɛnabakow tɛ ɲɛ i bolo e yɛrɛ bɛ kɛ komi fa ka wuli la hakili tɛ sigi a bɛɛ jinɛ ninnu bɛ yen a bɛɛ ye sɛgɛnɛ ni masu yɛrɛ n'o ye kunnafɛn ye muso ka dɔgɔ bi ko kunnafɛn bana tɛ ninnu a bɛɛ bɛna ni ninnu de ye o ka ni bali kɛ ala ko la n'o tɛ ala ko de bɛ kunnafɛn baatɔ yɛrɛ lafiya mɛ ni kunnafɛn yɛrɛ nana se muso ma ala ko kɛyɔrɔ o kɔrɔ de ye k'i ka limaniya ka tigɛ a la i bɛ dɔ de fara a kan kana fɛn bɔ a la n'o tɛ ni kow b'a cogo la jinɛ man se ka don muso nɔfɛ misiri kɔnɔ a kan ka kɛ a man se ka parce que misiri kɔnɔna ye hakili sigi yɔrɔ n'i nana dɔrɔn i hakili bɛ sigi i hakili bɛ bɔ fɛn bɛɛ kɔ fana kɛra ala ko mɛ dɔw bɛ to misiri kɔnɔ o ka masu bɛ kunnafɛn yɛrɛ bɛ o kɔrɔ tɛ ka fɔ misiri kɔnɔna tɛ i ka kunnafɛn furakɛ yɔrɔ ye bali nin ye lajarabili dɔ de ye ka ɲɛsin ma parce que hali alikaba misiri kɔnɔ i bɛ dɔw ka jinɛ wuli alikaba yɛrɛ o ka ca hali cɛ kunda yɛrɛ i b'ali cɛ dɔw ye u bɛ kule la u bɛ yɛrɛyɛrɛ u ɲɛjɛw bi bɔ mɔgɔw b'u ta ka taa n'u ye lajarabiliw don parce que adamadenw fana mana tiɲɛ ka bonya waati min an bɛrɛma ko ala ko de fana dan kan o kɔrɔ tɛ i ka tigɛ ala ko la o kɔrɔ tɛ
aha no te shetana kunti karab la umar ye mami bi na to e kasrab la ye fa bola ko be do ila ko masu umar bin khattab ye ta ko ko dinaw bi srab la ye janu umar ko na karami fe dinaw bi srab la di taw umar ka karatu do ra ti umar ye ala ko mine tugumi ala fane umar ko mineti umar don so ko ni baji fe se tugumi so mo ma boten jege mine na be jege mo bala ba ke tugudi kam ni babbe tugumi o bere ma jodi bi fili o bere ma hakke di be ke jisa o shedeme fane ya do am be tugumi na biala ko ka dogo ni mene o ka fege afana nya do nana o kara sobi kam mo chamma fane kala ko dogo yana kata yiredi aywa ala ko kelaw ma qur'ane kalama fura bolo nyuma ale tara yiredi mam nim ba kala ko yere chi ko de kale ka kuna de fura kaburu wolum la ko misiri wolum la ko ayna ni yo sebe do meta o be do kumuro o fendo be ke na falo usulam o do glana tuko mi na glana tuko nyuma ya ni bebe ke ko ke ka kuna fen fura ke o muso chama be amalla fiya kuna femba ega kuna fen fura ke ni qur'ana walma fura ke ni man nyuma mbambolo am min tawna ko tawna busu taw o wuce de se fiu me ere kan li maniya ko di glan ko di nya wala sa fura kan na fanya yima jina ko tebe wa anna lamasna samaa kan yisan fam be la jina mun ka mala nyonya fa wajadnaha antara o yoron mun zoro mulati harasan shadida gardi ko gelanti belebelo joni bawni wa shuba an tammu ti belebelo ulu joni bawni sanfe wa anna kunna naqulu minha maqamida lis-sam' فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا هل سجنوا لبكمان من مسلم يرى القرآن لما ينكر كمان جنا يوي من مسلم يفعل وقوته وأن كنا نقعد منها فسج يرد فما مر سافلا لله ala yo no jina bayre ele makka ke fin bayre ele makka ke waraw bayre ele makka ke sai surtout ça ne madala ni ma fembe ko jina ka tili ka ire ele makka kai ka tina sa bare kama madina ala kare ka ngarda sabo ye sallallahu alaihi wasallam ako jina chama me madina jina chama me madina muslim ya jina dobe uru kana muslim ya o jina no chama bu ire ele makka ke sai kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mo mi sai ka sokon igana girin ka fakat ibe israb da makle saba ni dono sokono ni ya iba ko ayo ni ala ka jonyu may fode ibo bay no soro dina yele malendo iba shiye flama ni yayi iba pay ni ala ka jonyu may bo sokono shiye sabana ni yayi ni ko yala ka jonyu may bo ni yayo ko pay be se ka fa ibe se ka ken meno te ka sai doro ka singa green ka da ka ni ka muri adola yere be sa sa ni ne aso no wande la ka ken kamalen do be ayi furuke akono muso yere babu kono so la soko kira ka baro garo la siglembe ya misa bo siglemba la kira to bi baro akap muso ka ciden nana ciblama ay refro muso wode ciblama kakana ko fendo ba ka soko jassa do de kilo no ki miliki ki dafa ka plan tamace dem sen do ka kala lu ka jefi mino ka do a wuli la yoro mi ka be taala kira ko sallallahu alaihi wasallam akoy kam mu tay fere parce que ani yahudiya be sigila mo taro ni yahudiya do bi ko mesra la kabe bieka meni muru bi bolo ibi se ki yere defa ikapa muruta ayaka pa muruta ko ka karmu ay ko do ata atara soko no anyabe muso yere jole na sudan ay buru korata muso ko ikana sene ma fen do bi nye soko no ino ka kan ka semene ka ta soko no aduna soko no yoro mi anyabe sabe melikelen dale na faka glan chamaje ayi muru ke ka satige ka sabo muru kunna ka bona e kabna tige tige kenan ayi safi kenan ma yoro mi kabe muru ke ka tige ale ni sa mu ko ta don jofolo ni mora jori ale sina ka boka binte jasa ale resa jaye sa mi faga sa bunte kina de kun we ki wara fala kira yoro mi kira wulila sabo tugura la kira ko nana ya sura kamale ni sa aka kun so ere jolimbi ko yo kere ala mam
sabo ko ala kira makira afala ya ka akala wuli ala kan ina la kan wala do ala ni kana sata aka ko sufle ala kira ko ay mbeddo wuli ka ala ka ya fama no te saya ko ne saya ya taraka mai na lo te ala ka ya fama o ko fa ala kira ni ne ko sigi baga wala be madina ko ne musa da madon yede naw girina ka saw ya ka soko na kana girin ku va aka jiye duma o ka bo soko kile saba bayram ko kana girin kal war mursalat urfa amina sam war mursalat urfa ajigi wakati ni mugore ka kuma maka kene min ala kira dawati mugo sina ka sayit wiye sayron wo bollano yanu ka sama sadu na dinya ko e wono na pala kira ko sanu kuna jara kira wo ka fena kuna jara mai afana kuna jara basi ya mugo tablo sa sugumi sabtu ni min kira aula absika ka ka kuna jayi basi ya naw kunya fa femi ba ko fa an kunta ko afana kuna jara mubayro wati sabda ci faqatay parce que jina bunga tili yere yele makka kessa bayra jina bayra ke fiye bayra ke jiya bayra ke fembe ada madini ci yele madini jina ko kan ko miski rodo ngini sanfalal wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' aw ko miski rodo ngini sanfa kanzi faman yastami' al-an ngasisa ni mo mi tara sanfa ki bisigi ka kuma lame yadillahu shihaban ibe tammene ni tammuno jamani rasala nunu bigi mako ugongo maningo ki mako rasala ibe se yoromi ani tammuno katige ki bon kashite qurbani shi jino ere de flekan kuma wa anna la nadri asharun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada alsajino be kuma وأنا لا ندري أن كنت أشر يلا كتب دوا أريد بمن في الأرض ني على يوم ليني وكلو سانف سيباوي ni sanfɛla tigɛli min kelen filɛ anw na an kun t'a dɔn yala ala ye kojugu de laɲini ni dugukolo sanfɛsigibaw ye am arada bihim rabbuhum rashada walima u tigi ala ye kanda de laɲini n'u ye yanu ka kuranɛ kalan kan mɛ u ye nin de miiri jinɛw ye nin de miiri yala sanfɛla tigɛli min filɛ anw na n'an taara ye mɛlɛkɛw bɛ yen taamɔɲɔw bɛ yen taamɛnɛw bɛ yen nin baara nin ala y'a dabɔ kojugu de kama dugukolo sanfɛsigibaw ye wa am arada bihim rabbuhum rashada walima u tigi y'a dabɔ kanda de kama a bɛ se ka kɛ ni fila dɔ la kelen dɛ wa a kɛra kanda de parce que n'i ye kuranɛ lamɛn n'i tubira o ye kanda de a kɛra kanda de o de kɛra sababu ye ni jinɛw yɛrɛ kandara ka tila k'u tuubi kɔnɔ u y'a bila fila min kɔnɔ a kɛra fila dɔ la kelen ye وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا هل سجنوا بالمال وأنا منا صالحون كجنا نمون بانا جنا دوبي وكاي جنا دوبي وكاي إسلامي تفوي سادة مدين umaru la yɛrɛ o b'a adamaden gide yɛrɛ k'i bila sira i tɛ bɔ a kalama jinɛw bɛ nin bɛɛ kɛ hali ni ye tɔɔrɔ lase u ma o bɛ yafa i ma o jinɛw bɛ yen walima minna sɔlihun ko jinɛ ɲumanw b'an na silamɛw don jinɛ ɲumanw wa minna duna dalik ko dɔw fana bɛ yen k'olu tɛ jinɛ ɲumanw ye a bɛ ten de adamaden jugu ni adamaden ɲuman bɛ jinɛ jugu fana ni jinɛ ɲuman bɛ jinɛw yɛrɛ filɛ k'a fɔ jinɛ ɲuman dɔw bɛ yen wa minna duna dalik comme jina wɛrɛw bɛ yen olu tɛ jinɛ silamɛw olu tɛ jinɛ ɲuman ye kunna tɔraiqa anw kɛra taabolo ye qidada mun bɔbɔlen bɛ ɲɔgɔn na taabolo caman i n'a fɔ an ka silamɛya la taabolo ka ca ɲɔgɔn walima diinɛ minnu bɛ diɲɛ na diinɛ budaw bɛ yen a juifs bɛ yen a chrétiens bɛ yen a sugu bɛɛ bɛ yen a jɔbatɔlaw bɛ yen o bɛ adamadenw na cogo min k'u jinɛlamaw fana bɛ an na o taasiraw caman batigiw fana bɛ yen alors nin ye sirati kɔni dilen an ma sa a kan ka nin dɔ ye min dalen bɛ jinɛw la 100% i ka hakili to i yɛrɛ la hali jinɛw bɛ kuma minnu fɔ banabaatɔ nɛn kan karamɔgɔw k'u hakili to a la u kana to k'a bɛɛ lakali n'o tɛ i bɛ coron dɛ wari tɛ jigin i kan wari tɛ jigin i kan jinɛw k'a fɔ an de ye nin kɛ an bɛ nin kɛ sisan e bɛ farinya cogo de k'o bɛɛ lakali
do yere be ni bela kale ko jina were ko tanza anye ni keni chugola anye ni keni chugola anye ni ketanza e ka prevuye munyi mba yiri la ko chiye jina were ko jina nyumo be wa anna minna salihun eni jina min be nyona jina nyumando ni jina nyumando aflaka ni walide min jonyo abaka wa minna duna dhalik jina were be amna uti jina nyumai urutay kam go toro kam mo jonyo kuma dole no de bena abaka kuma do foka uka bu karinyona kasida o karinyona efana bo kuma la kala jina fara la were kelen no sisa kuna pembato jina be muna no be kalanke la ka jina wulila jina be kuma mi fo karamugo mi tidala manja amanja ado ere ba la kale halo o bana bato ere kam way ko jina yimo fo sisa o global bayra ka bana ne dabalidi munye bana dabalini na sama aka duna ko dunye shi ni nyo wal ma musukoro bado ba ka kare ko ko to wote ko o musukoro ba para so sa o kuna penti yere kam mo go no lu yem musukoro ba ta be kare ko sa ni wal ma ni ne be so wal mo ko ke su baga wi ko ke duma wi ka galon no tiye ka dawla do re shi te ko jina be ya be ebe dawla tugudi ko jina yomu fo ko ichi dole tsika yala na be ichi ni be ko jina wa anna minna salihun wa minna duna dhalik nyuma bana dole bana muti nyumai ada ma dere be kuma chama ko chi yodo abai kuna jina fene bi chama ko chi ta e ko jina de bagdad si bagdad ama ko ma ko bagdadi yoro yara bi kaptali anga karti bagdadi to dale mo de lawo bagdadi arab kayre bagdadi de o de kelim le bagdadi asa anga mo mi dina kan wore kama arab jamanu ani arab dugu o de to dale manga karti wona am misra no ni am men qur'an no abe arab dugu ni arab karti wudi ana hamdallah no abe mo bi bagdadi fene yo kelim be de bagdadi do iraki kaptali jinaw de yas ningo jinaw yasigi jino ka ambassadeur de yasigi nu ka flere gelere parce que wakati masake o yafuyi koni masake fen persona ka tisi bagdad ko ba shi bege fangala o tesa ka fangati shi flere gelo de yo foro mina dro masake o nana ka singa bagdad kirite ka singa ke kaptali ka sigi o krayro mina masake folo mi resigira o sa fulana no fanasa sabana no sa no ko jino ma ci fani ko jani na ibe sai na foni tala du gora la ibe sa jinaw de ya hakim na du kunna no kra so be ka bagdaris olulo galo mi tige fo ka du yere ka barka bu en mo ba yere la bi ko bana pa so mi bi bolo ko jina te galo tige kada ay fragari ga lahi markazi tige nuni mo go hakimi na tubi ka islame ya ka tan ibe tayni kam meshi wa fa tambulu do ila fi kam meshi ko o ba fo fi ka hijabu de do ibe mana finu mun naje ko dalla ika sohonna la futu mun be ka beji e barani man jamanga o karaso be kam so chamma de la tubi ko do hijabu mo wasi kile ya me kagar daw yo ko jam do ira la fana uni femu mun be nyogona aw nyetsu law nyebe awla innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna ala rayno ban shetenna aka sokono mo be aw ye yoro law tu ye yoron ikana jabariya مثل هو كمان سيرا وبكا مركزي تبو كريتيكي سيسا كوني تارا وردونا ودو كتي مغو فراكي بيكي نو كان فو بنا بما كو جينا بنا ودي خنا باو تيرونا ما فين تمنا ثاني بنا مي جينا بي ني سيدي مي باتو تارا كوني تي بوان ساي جينا ني كابونو دي سيرا جينا ني كودي مي بلا جينا اتي في بنا باتو شيكا اشابي باسكو فراكيليتي على كما وردي با نو كراسوبي ابي بينيا ما تي سيني تو دي بيتي كذا femi dina bana yo fo femi te dina bana ya pati ye te dina bana ta do toro fe ni pali de wal man ko dimi aban emene ko bana ba so fe siri fe ko dina bana do wala sai ka wari zoro mo ko bi to ko ci o te daw no be dina mo ko bela ko ci ka so be ke yi ano te uruqiya sharia kram ko dum yala ko ci angra mo ba fe te mena ngabe ko ma amma kunan bali re ma dara posoro cheikh ismail ibn taymiyyah re ma dara posoro ibn qayyim al-jawziyya ngabbe ko uruqiya abbe me bala ba so frake ka dina bala ba so frake ni fina ko bi ba frake bismillah ba shishitan na critère do de be fika so ma aw kana kuma ucaya zugo fina kanya kasra la nyeli man ya ka bonya
na fora ko markazi mo yi bana ba to furake kara mo be ka kuna wolo do kala mo be ka to man me na fora tara na ka bana ba to yi markazi no maseka furake halo be sare kara mo mi ne illa ma yalin parce que ikra mo no ndi do baka qur'ane ka o bayra o baka kalami ke utma na fatala wal mamundo ayaw da do ala dinaw kan kuma na baraka ne wa anna minna salihun ko jina mo bancela wa minna duna dhalik jina wara fana be kulu te jina nyuma yede kunna torai taqidada kanga tasra kacha tasra chaman ti de kunyani tabulu chaman ni kubi ayumana tuma kanya be de faranywa me qur'ane meli min blen an ko no tasra betu kan ki Allah taala kasra drombe la ka famiyata ambe bitani jodroy wati sira sabala man dore irana ma timini jino ko kono to insha Allah may taraka laka famiyata صلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you.